Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat pagi semuanya. Let me introduce myself. Izinkan saya memperkenalkan diri. My name is Raffi Haikal. Nama saya Raffi Haikal from Jakarta State University dari Universitas Negeri Jakarta Elementary School Teacher Education Study Program, program studi pendidikan guru sekolah dasar, kelas D, number 110762205 nomor 11076222053. I repeat once again. Saya ulangi sekali lagi. 11076222053. Do you know why I repeating my number? Apakah kalian tahu kenapa saya mengulangi nomor saya? That's right. Yes, itu benar. Because in this video, I will teach you about number and math for grade 2 elementary school. Addition, penjumlahan, is one of the 4 basic mathematical operation that adds a group of number or more to number. Adalah salah satu dari 4 operasi matematika dasar yang menambahkan sekelompok bilangan atau lebih menjadi suatu bilangan. Addition is often marked with a plus sign. Like this. Penjumlahan sering ditandai dengan tanda plus, seperti ini. Addition has a form of operation in its calculation, namely sequential addition form and third addition form. The form of the sequential addition operation, bentuk operasi penjumlahan berderet, is the form of addition which is formed longitudinally to the right side. Adalah bentuk penjumlahan yang dibentuk secara membajang ke samping kanan. This form can be used if there are individual digits. Bentuk ini dapat digunakan jika terdapat angka bilangan satuan. For example, contohnya 7 plus 3 is 10. 7 ditambah 3 adalah 10. How to solve sequential addition operation question. Cara menyelesaikan pertanyaan operasi penjumlahan berderet. The first, look at the largest unit number in the addition operation. The largest number of unit number in this addition is 7. Lihat angka bilangan satuan yang paling besar dalam operasi penjumlahan tersebut. Jumlah unit angka terbesar dalam penjumlahan ini adalah 7. Second, kedua, keep that number in mind. Ingatkan angka tersebut di dalam pikiran. Third, make the smallest number shape on finger. Buatkan bentuk angka terkecil di jari. This is the smallest number. 1, 2, 2, 3, 4, 4. Say the largest number that you have memorized and start counting with the shape of the digits on condition that after the numbers are added. Ucapkan angka terbesar yang sudah diingat
dan mulai berhitung dengan bentuk angka yang di jari dengan syarat setelah angkanya bertambah, the fingers that form the smallest number of the unit number are closed. Jari yang membentuk angka terkecil bilangan satuan tersebut ditutupkan. 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10. So, the result is 10. Jadi, hasilnya adalah 10. The form of the third addition operation, bentuk operasi penjumlahan bersusun, is the form of addition that is formed in a descending manner, which is given a long line under the number. Adalah bentuk penjumlahan yang dibentuk secara bersusun ke bawah, yang diberikan garis panjang di bawah angka tersebut. This form can be used if there are no unit digits in the form of sequential addition operation. Bentuk ini dapat digunakan jika tidak terdapat angka bilangan satuan dalam bentuk operasi penjumlahan berderet. For example, 127 plus 25 is 152. 127 ditambah 25 adalah 152. How to solve third addition operation question? Cara menyelesaikan pertanyaan operasi penjumlahan bersusun. The first, pertama, change the form of the addition operation to a third form. Like this. Ubah bentuk operasi penjumlahannya ke dalam bentuk bersusun. Seperti ini. Second, kedua, we have to do the numbers on the right first, starting with the unit numbers. Kita harus mengerjakan angka yang terdapat di kanan terlebih dahulu. Dimulai angka bilangan satuan. 7 plus 5 is 12. 7 ditambah 5 adalah 12. If the result is a tens digit, then the numbers on the right are written below the long line. Jika hasilnya berupa angka bilangan puluhan, maka angka yang ada di sebelah kanan dituliskan di bawah garis panjang. And the number on the left is stored above the next number we want to calculate. Dan angka yang ada di sebelah kiri disimpan di atas angka selanjutnya yang ingin kita hitung. Third, ketiga, we enter the next calculation. Look at the number above.
Kita masuk ke hitungan selanjutnya. Lihat angka yang ada di atas. These numbers are also added up. Two plus 2 plus 1 is 5. Angka tersebut ikut dijumlahkan. 2 ditambah 2 ditambah 1 adalah 5. The result is written to the left of the result of the previous calculation. Fourth, keempat, drop the number 1 down. Turunkan angka 1 ke bawah, because there are no numbers to add up. Karena tidak ada angka yang ingin dijumlahkan. So, the result is 152. Jadi, hasilnya adalah 152. To be more clear, I have an addition toy. Agar lebih jelas lagi, saya punya mainan penjumlahan. This is the addition toy. Ini adalah mainan penjumlahannya. How to play it? Cara memainkannya. 127 plus 25 is 127 ditambah 25 adalah the first. Pertama, look at the question and then write it down. 127 plus 25. Lihatlah soal dan kemudian tuliskan 127 ditambah 25. Second, kedua, put the stick in the basket according to the number in the question, starting with the number at the top. Masukkan stick itu ke dalam keranjang sesuai dengan jumlah pada soal. Dimulai bilangan yang berada di susunan atas. 127 means that there is 1 in hundreds. We put a stick in it. 127 berarti di ratusan terdapat 1. Kita masukkan stick ke dalamnya. Then for tens, there are 2. We put stick in it. Kemudian untuk di puluhan terdapat 2. Kita masukkan stick ke dalamnya. Then for units, there are 7. We put stick in it. Kemudian untuk di satuan terdapat 7. Kita masukkan stick ke dalamnya. Third, ketiga, next, we enter the stick for the numbers that are arranged below. Selanjutnya, masukkan kembali sticknya untuk bilangan yang berada di susunan bawah. 25 means there are no hundreds. 25 berarti di ratusan tidak ada. Then for tens there are 2. We put sticks in it. Kemudian untuk di puluhan terdapat 2. Kita masukkan stick ke dalamnya. Then for units there are 5. We put sticks in it. Kemudian untuk di satuan terdapat 5. Kita masukkan stick ke dalamnya. Fourth, keempat, then add up or combine the number of sticks in the basket. Kemudian jumlahkan atau gabungkan jumlah stick yang ada di keranjang. In the unit, we add up 7 plus 5 is 12. Di satuan, kita jumlahkan 7 ditambah 5 adalah 12. Because the result is tens, karena hasilnya puluhan, it means that only 2 sticks are put in the result basket. And number 1 we put in the tens basket. Berarti stick yang dimasukkan ke dalam keranjang hasil hanya 2. Dan angka 1 kita masukkan ke dalam keranjang puluhan. In tens,
We add up 3 plus 2 is 5. We put 5 sticks into the basket result. Di puluhan kita jumlahkan 3 ditambah 2 adalah 5. Kita masukkan 5 stick ke dalam keranjang. Sixth, keenam, in 100 we add them up and put them in the result basket. Di ratusan kita jumlahkan dan masukkan ke dalam keranjang hasil. So, the result is 152. Jadi, hasilnya adalah 152. Subtraction, pengurangan, is one of the 4 basic mathematical operation that remove and subtracts from the value of a number. Adalah salah satu dari 4 operasi matematika dasar yang menghilangkan dan mengurangkan nilai pada bilangan. Subtraction are often marked with a minus sign, like this. Pengurangan sering ditandai dengan tanda minus, seperti ini. The subtraction operation is the opposite of the addition operation. The form of the subtraction operation with the form of the addition operation is the same, namely sequential subtraction form and tiered subtraction form. The only difference is the sign and how it's work. Bentuk operasi pengurangan dengan bentuk operasi penjumlahan sama, yaitu berderet dan bersusun. Yang berbedanya hanya di tandanya dan cara kerjanya. The way to complete sequential subtraction is the same as completing sequential addition. I repeat once more. The way to complete sequential subtraction is the same as completing sequential addition. Cara menyelesaikan pengurangan berderet sama saja dengan menyelesaikan penjumlahan berderet. For example, 344 minus 21. Contohnya, 344 dikurang 21. We solve with a subtraction toy. Kita menyelesaikannya dengan mainan pengurangan. The first, pertama, look at the question and then write it down. 344 minus 21. Lihatlah soal dan kemudian tuliskan. 344 dikurang 21. Second, kedua, put the stick in the basket according to the number in the question, starting with the number at the top. Masukkan stick itu ke dalam keranjang sesuai dengan jumlah pada soal. Dimulai bilangan yang berada di susunan atas. 344 means that there is 3 in hundreds. We put a stick in it. 344 berarti di ratusan terdapat 3. Kita masukkan stick ke dalamnya. Then for tens there are 4. We put stick in it. Kemudian untuk puluhan terdapat 4. Kita masukkan stick ke dalamnya. Then for units there are 4. We put stick in it. Kemudian untuk di satuan terdapat 4. Kita masukkan stick ke dalamnya. Fourth, keempat. For units we take 1 stick. So there are 3 left. And put them in the result basket. Di satuan kita ambil 1 stick. Jadi tersisa 3. Dan masukkan ke dalam keranjang hasil. Fifth, for tens we take 2 stick. So there are 2 left and put them in the result basket. Di puluhan kita ambil 2 stick, jadi tersisa 2 dan masukkan ke dalam keranjang hasil. Sixth, for 100 it doesn't have an accounting partner. So it's just count and put in the result basket. Untuk ratusan tidak memiliki pasangan berhitung,
Jadi hanya dihitung dan dimasukkan ke dalam keranjang hasil. So, the result 323. Jadi, hasilnya 323. Multiplication, perkalian, is one of the four basic mathematical operation that can be performed by repeated addition. Adalah salah satu dari 4 operasi matematika dasar yang dapat dikerjakan dengan penjumlahan berulang. Multiplication is often marked with a cross. Perkalian sering ditandai dengan tanda silang. Like this. Seperti ini. For example, 3 times 2 is 6. 3 dikali 2 adalah 6. Sama seperti 3 plus 3 is 6. 3 ditambah 3 adalah 6. Another example. Contoh lainnya. 4 times 2 is 8. 4 dikali 2 adalah 8. Sama 4 plus 4 is 8. 4 ditambah 4 adalah 8. But we can't just use the repeated addition method to solve multiplication because that method is ineffective. Kita tidak bisa menggunakan cara penjumlahan berulang saja dalam menyelesaikan perkalian, dikarenakan cara itu tidak efektif. We have to memorize multiplication 1 to multiplication 10. Kita harus menghafalkan perkalian 1 hingga perkalian 10. If you have trouble memorizing multiplication 6 to multiplication 9, jika kamu susah menghafalkan perkalian 6 hingga perkalian 9, I have a solution to overcome this. Saya mempunyai solusi untuk mengatasi hal tersebut. The solution is required to have memorized multiplication 1 to multiplication 5. Saya mempunyai solusi untuk mengatasi hal tersebut. Solusi ini diharuskan sudah menghafal perkalian 1 hingga perkalian 5. Which is the solution. Ini adalah mainan perkalian yang merupakan solusinya. How it works, cara kerjanya, the first, yang pertama, you have to remember the position of the numbers on your fingers in this toy. Kamu harus mengingat posisi angka di jari pada mainan perkalian ini. The position of the numbers in this toy with different fingers. Posisi angka di alat ini dengan di jari berbeda. Position number 6 on the little finger. Posisi angka 6 di jari kelingking. Position number 7 on the ring fingers. Posisi angka 7 di jari manis. Position number 8 on the middle fingers. Posisi angka 8 di jari tengah. Position number 9 on the index fingers. Posisi angka 9 di jari telunjuk. And for the last, dan untuk yang terakhir, position number 10 on the thumb. Posisi angka 10 ada di jempol. Pay attention to the question. Perhatikan soalnya. Then close the fingers on the toy according to the number being multiplied.
Kemudian tutup jari di mainan tersebut sesuai dengan bilangannya yang dikalikan. For example, contohnya 6 times 8 is 48. 6 dikali 8 adalah 48. After doing so, you will get open fingers and closed finger. Setelah melakukannya, akan memperoleh jari yang terbuka dan jari yang tertutup. Third, ketiga, the open fingers on the left hand is multiplied by the open fingers on the right hand. Jari yang terbuka di sebelah tangan kiri dikalikan dengan jari yang terbuka di sebelah kanan. The result of the multiplication will be written on right hand. Hasil dari perkalian tersebut akan dituliskan di sebelah kanan. There are 4 open fingers on the left hand and 2 open fingers on the right hand. Jari yang terbuka ada 4 di tangan kiri dan jari yang terbuka di tangan kanan ada 2. Next, we multiply the open fingers. Selanjutnya, kita kalikan jari yang terbuka. So, 4 times 2 is 8. Jadi, 4 kali 2 adalah 8. Remember, the result of the multiplication is written on the left. Ingat, hasil dari perkaliannya dituliskan di sebelah kiri. Fourth, keempat, the closed fingers on the left hand are added to the closed fingers on the right hand. Jari yang tertutup di sebelah tangan kiri dijumlahkan dengan jari yang tertutup di sebelah kanan. The result of the sum will be written on the left. There is 1 closed fingers on the left hand and 3 closed fingers on the right hand. Next, we add up the closed fingers. So, 1 plus 3 is 4. Remember, the result of the sum written to the left. So, the result is 48.